katansan, o 5. 5 katansan. 5 katansan. Yes. O, 5 katansan. Ibukan na para makakita si Kuan sa number. Okay, 5. Ibutang diri ang 5. Ihap. Mama, saan ibutang ilagay mo? 5. Okay, pangitag 5 ani. Tapot diri. Si John Mark ra, sit down. Si John Mark ra. Okay, 5. Okay, John Mark, magkuha na po kaog 2. Duha ka tansan. O, ihog dire. 1, 2. Asa may number 2, anak, di pangitaan. Number 2. Pangitaan ni Napita. Ari, nag-approve man ni Dodra. Kasi, okay, very good. Number 2. Okay, tanaw dire di pila naman tanan. 5 plus 2. Duhaa dire di. 5 plus 2 kuno. Ihap pa. Ipakita nila, ihap pa. Mama, sana. Oy, ma'am. Tatanggalin ka sa anak. 6, 7. O, pila kuno tanan. 5 plus 2 equals? 7. O, pangitaag 7 ihap be. Asa way 7? Okay, very good. Sakto ba si John Mark? Sakto si John Mark, ele. Okay, very good. Niniya na po. Dito niniya. Ikaw na po.